हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्व ओडिया एजुकेशन चैनल को। आज आम पढ़ा दशम श्रेणी रूढ़ी विषय। तो ये जो रूढ़ी विषय को जब पूर्व चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु आउ कमेंट करंतु। तो आम जानिया प्रथम रूढ़ी कौन। रूढ़ी क्या कहवा। रूढ़ी आम सेतबे गोटे शब्द को कहवा ना जेतबे गोटे शब्द निजस्व अर्थ को छाड़ी निजर गोटे अर्थ अच्छी गोटे शब्दर गोटे निजस्व अर्थ अच्छे से निजस्व अर्थ को छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले यह रूढ़ी कही था। कौन कथा ना निजस्व अर्थ से शब्द जाक कौन करती ना छाड़ी दिखती निजस्व अर्थ को छाड़ी अन्य एक अर्थ कौन करते ना प्रकाश करुते आम से रूढ़ी कही था। तो ये जो रूढ़ी शब्दटा धातुर शब्द गढ़ा हुए जो रूढ़ी शब्द कौन हुए ना धातुर शब्द गढ़ा हुए धातुरु गोटे शब्द रु अन्य शब्द गढ़ा होता है। शब्द तीन प्रकार रूढ़ यौगिक आउ जोग रूढ़ जोग रूढ़ रूढ़ मान शब्द हूँ केते प्रकार ना तीन प्रकार कहुई देख रूढ़ यौगिक आउ जोग रूढ़। ये जो रूढ़ शब्दटा आम क्या कहवा जो शब्द प्रकृति प्रत्येगत अर्थ प्रकाश नक भिन्न अर्थ प्रकाश करे ताहा रूढ़ शब्द। अर्थात जो शब्दर प्रकृत अर्थ क्षत अच्छी है क्षत क्षत शब्द तुम कौन बुझुच क्षत शब्दर प्रत्यय अर्थ होची क्षेत्र त्राण करवा अर्थात एरिया भितर कौन करिया त्राही करिया मात्र यार साधारण अर्थ जाति है क्षेत्र तई युक्त अ मिसिले क्षेत्र ही जाऊँगी से तार अर्थ हूँ क्षेत्र रू त्राण करवा अर्थात निर्दिष्ट एरिया भितर कौन करिया विच्छेद करदा बुझिपाल तो एथरक। तो सही परि भाव में रूढ़ी प्रयोग जो रूढ़ी प्रयोग है ये रूढ़ी मध्य विभिन्न भाव में प्रयोग करा जाई अच्छी कहे तार गोटे उदाहरण नहीं आम बुझिया गोटे उदाहरण दूसरी अंधार को टेका फोपाड़ा शब्दर आक्षरिक अर्थ हूँ कौन अंधार स्थान को टेका फोपाड़ा किंतु रूढ़ी रे यार अर्थ संपूर्ण अलग कौन होता है ना कौन सी गोटे विषय उपरे ज्ञान न रखिकी माने अनायास गल्प करवा बा जहाँ मन इच्छा गपीवा आकू ही रूढ़ी कहुए। रूढ़ी का ये रूढ़ी की आम व्यवहार करूँ कौन पाई ना यही रूढ़ी की आम व्यवहार करने द्वारा गोटे सुंदर गोटे अभिव्यक्ति सरस सुंदर हुए जुग जुगरु यही गुड़ी को स्वतंत्र व्यंजना नहीं फुटी उठी है तामने कौन आम जाने ओडिया भाषा प्रचलित रूढ़ी प्रयोग जो हूँ से रूढ़ी कहवा द्वारा आम गोटे जो शब्द कहे से शब्द कौन हो आउ गोटे नुआ शैली द्वारा सरस सुंदर होकर गोटे कौन श्रुति को छुईना बागिया से कौन हो कथाटा आम कौन करे प्रयोग करुचे ये जो क्या ना रूढ़ी की साधारणतः तीन प्रकार कौन कौन ना क्रियाहीन रूढ़ी क्रिया युक्त रूढ़ी आउ तुलनात्मक रूढ़ी। क्रियाहीन रूढ़ी क्या आम कहवा पिला माने तमे ये बुझीपार बोली गोटे बहीर साहय नहीं जो गोटे पेज देख ताते लिखा ही जाइए क्रिया युक्त रूढ़ी क्या कहुए जो वाक्यांश क्रियापद थाए ताकू क्रियायुक्त रूढ़ी कहुए अर्थात क्रियापद थाए कार्य करुवा पद अर्थात निर्दिष्ट गोटे काम करुव काम को दर्शाऊ से पद थिले ताकू क्रियापद कहवा है से क्रियापद थिले जो वाक्य आम कौन कह क्रियायुक्त रूढ़ी कहवा। क्रियाहीन रूढ़ी क्या कहवा ना जो वाक्य क्रियापद न थाए ताहा क्रियाहीन रूढ़ी अर्थात से वाक्य कौन न ना क्रियापद न विषय वस्तु बुझला बेले आम से देखी किए क्रियायुक्त रूढ़ी किए क्रियाहीन रूढ़ी। तापर आसती तुलनात्मक रूढ़ी जो विशिष्ट वाक्यांश को अन्य वाक्य सहित तुलना करा जाए विशेष अर्थ प्रकाश करा जाए किंबा पद संहति रे उपमावाचक शब्द प्रयोग होता है ताको तुलनात्मक रूढ़ी कहा जाए। अर्थ कौन ना निर्दिष्ट कौन शब्द सांगे कौन वस्तु सांगे तुलना न कर तुलनात्मक पद कहवा जो तुलना कर घोड़ा मुहा अर्थात घोड़ा सहित तुलना कला जो रूढ़ीटा कौन कर निर्दिष्ट गोटे वस्तु हो द्रव्य हो जहाँ सहित तुलना करुले आम कौन कह तुलनात्मक रूढ़ी कहवा। तो बुझिपाल क्रिया पद नथिले जो क्रियापद युक्त थिले ताको क्रियायुक्त रूढ़ी कहवा क्रियाहीन रूढ़ी क्रियापद नथिले ताको क्रियाहीन रूढ़ी कहवा जोटी गोटे माने धर कर्म कर्ता हो कि कर्तार कर्म हो कहा सहित तुलना करता निर्दिष्ट गोटे
ଉପମାବାଚକ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରୟୋଗ ବାଚକ ହଉ କିମ୍ବା ପଦ ସଂହତିରେ ହଉ କଣ କରିଥିବ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଚାଲ। ରୂଢ଼ି କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ଆମର ହଉଛି ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିୟାହୀନ, କ୍ରିୟା ନାହିଁ, ଅସହାୟର ସହାୟ। ଯିଏ ଅସହାୟ ଲୋକ ବା ଶ୍ରବଣ କୁମାର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଥିଲା। ତାମାନେ ବୁଢ଼ା ପିତାମାତା ତାର କେହି ସାହାଯ୍ୟ ବୁଢ଼ା ପିତାମାତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେନି, ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଦେଖ କେମିତି ଗୋଟେ ପଦ ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧ ବାଗିଆ ବୁଝାମଣା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ରୂଢ଼ିରେ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାରକୁ ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏତ ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ରୀତି ମଣିଷକୁ ଯେବେ ମଣିଷ ଛୁଇଁଲା କେଉଁ ବାଟେ ଯିବ ଜାତି। ବୁଝିପାରିଲ ତ? କେମିତି ରୂଢ଼ି ହେଉଛି କ୍ରିୟାହୀନ, ଏଠି କ୍ରିୟାପଦ ରହିଲା ନାହିଁ, ତ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କୋଉଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେଉଁ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ଗୁରା ତା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁରା ପକେଇ ଦେଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ। ସେଗୁରା ସବୁ ସର୍ଟରେ ଦେଇଦେଉଛି, ସ୍କିପ୍ କରିକିରି ତାକୁ ଦେଖିଦେବ। କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ କ'ଣ? ଅହନ୍ତା ରଖିବା ବା ଅକସ ରଖିବା, ପ୍ରତିହିଂସା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା। ଦେଖ ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହନ୍ତା ରଖିଲେ କିଛି ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ କାମକୁ ବୁଝେଇଲେ। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ତା ଜାଣିପାରିବ। ଆଖି ଦେବା, ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା, ମାନେ କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟିଟା ରଖୁଛି, ମାନେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମାନେ କ'ଣ କ୍ରିୟା ଆଖିଟାକୁ ରଖୁଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ, ତ ସେଟା ହିଁ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ପର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଖି ଦେବା ବା ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ଠିକ ନୁହେଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିୟାପଦ ଆଧିରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଲାଗିକିରି ରହିଲା। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ନବା, ଉପରେ ପଡ଼ି କହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆବୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା, ନ ପଚାରୁଣୁ କହିବା ବା ଅନ୍ୟ କଥା ନ ଶୁଣୁ କହିବା ହେଲା। ଉପରେ ପଡ଼ି କହିବା ତାର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ସେ କ୍ରିୟା କରୁଛି, ତାର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ସେ ଗପି ଚାଲିଛି, ଇଏ ତା ଉପରେ ଗପିକିରି କହିବା, ତାର କଥା ନ ଶୁଣୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଏଥରକ କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇ ଦେଉଛି, ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ବହିରୁ ପଢ଼ିଦେବ। ତାପରେ କ୍ରିୟା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ିକୁ ଆମେ ଯିବା। ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି କ'ଣ? ଦେଖ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା। ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି କାହା ବାଗିଆ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାନ୍ତି? ସେ କିଛି ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ସବୁବେଳେ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଣ୍ଡୁଅର ପ୍ରତିରୂପ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଳନା କାହା ସହିତ କରାଗଲା? ଏଣ୍ଡୁଅ ସହିତ କରାଗଲା। କୁକୁର ପରି ଧାଇଁବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଟଙ୍କା କେଇଟା ଲୋଭରେ ସେ କୁକୁର ପରି ଧାଉଁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କାହା ପରି ଧାଉଛି? କୁକୁର ପରି ଧାଉଛି, କୁକୁର ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା ତମ ଦୌଡ଼ାକୁ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତାପରେ ଇଏ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି ଆଗ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକିରି ପଢ଼ିଦିଅ। ତ ରହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଭାବୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ ରୂଢ଼ି। ତାପରେ ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲୋକବାଣୀକୁ ଦେଖିବା। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଏଇଠୁ ରଖୁଛି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।